Salamu alaikum bari. Ya silibi. Désolé, hein, j'ai oublié ce jeune qui m'avait posé la question comment comme ka boko ka yafama dili ne ma fo na kada au kana boka yafama dili ke mais yafama dili au te so la ero parce que ngo au te se ka fa dala ala ere ma ere ko ala ka yafa u mo au te se ko fo parce que now yo fo valeur te ko lo parce que ala ko kaba ko au te tien fo ka u su kun fini no ko posoni ma u ne njukoro donc aw ka yafa madele mu ye ni ye mogo do ka fɛ siɲɛ dɔrɔn bon ne kun y'i ka dɔrɔmɛ 5 siɲɛ yafa ma maintenant i bɛ tila ka na dɔrɔmɛ 2 siɲɛ wa mais aw bɛn'o de kɛ o de kosɔn a ko la gɛlɛman da ye dɔrɔn i k'i jogo changer walayi i k'i jogo changer sinon juru jugu min don maliyɛn aw ye juru jugu min don walahi aw b'a sara. Aw ye fantan den caman na kasi Mali kɔnɔ dɛ a ka da aw ka dugukolo zonw ma a ka da aw ka baara hali ka kɛ fonctionnaire ye Mali la fo n'i ye wari bɔ tabali jukɔrɔ n'i bɛ diɲɛ fɛn o fɛn kɛ f'i ka nafolo bɔ sur ton droit hein i ka droit kan wallahi aw ye mɔgɔ dama fɛn fɛn tuna Mali kɔnɔ ala ka jama kunna diya dɔrɔn hakilima dɔw ka se ka faamuyali kɛ ni ala sera ka hinɛ aw la o kelen kama sinon kabako don dɛ kabako ba de don Mali la sinankunya bɛ jamana min kan i bɛ se k'a fɔ yɛrɛ presque Mali ni Laginɛ hali Mali yɛrɛ ka sinankunya sinsinnen don ni Laginɛ ta ye sinankunya in tɛ manamana ko ye koyi nka b'i permettre k'i kɔnɔ kuma fɔ i baden ye de k'i kɔnɔ kuma fɔ i sigiɲɔgɔn ye de k'i to tulonkɛ la kɔni wa a b'a faamu fɛnɛ o bɛ aw de fɛ yen mais aw bɛ ka diɲɛ kɛ jeu ye cogo min na aw m'a faamu de o aw m'a faamu de mais o b'aw tɔɔrɔ la k'a fɔ k'aw m'a faamu ne dun b'a dɔn cɔ aw m'a faamu wa aw yɛrɛ b'a dɔn cɔ ko aw ma faamuyali kɛ aw yɛrɛ b'o dɔn k'aw ma faamuyali kɛ ne y'a fɔ aw ye n ko nanzaraw ka temps bannen don dugukolo in sanfɛ ala bɛ ka fɛn fɛn ma kɔnɔ o ye aw k'aw ɲɛ dayɛlɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma wallahi nanzaraw ka temps bannen don partout n y'o de fɔ aw ɲɛna hali wasolon dugu kelen pe n'u y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Faransi tɛ s'u la parce que ala b'aw fɛ de wallahi à plus forte raison le Mali ensemble ni maliyɛn y'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma hali mɔgɔ min hali États-Unis hali Amérique tɛ se Mali la aw t'a dɔn de parce que aw hakili la ko avion de b'u bolo aw hakili la ko bombe de b'u bolo aw hakili la ko nucléaire de b'u bolo mais mun de bɛ ala bolo aw b'a dɔn min bɛ ala bolo aw t'o dɔn yɛrɛ parce que aw t'o ɲɛɲini yɛrɛ aw t'o ɲɛɲini na yɛrɛ wallahi aw ka ɲɛɲini ma s'o ma aw ka ɲɛɲini bɛ nkalontigɛ in la k'aw balo sɔrɔ dɔw bɛ kuranɛ ta dɔrɔn ka n'u sigi ka bɛɛ jogo fɔ parce que aw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn n'i ye bɛɛ jogo fɔ bɛɛ b'a dɔn ko tiɲɛ don aw bɛ se o dɔrɔn de la o mais ka tiɲɛ dogolen ta k'a bɔ k'a walaka k'a fara bɔ a ma k'a sitanɛ bɛɛ bɔ a la k'a tiɲɛ piyale yira mɔgɔw la aw bɛ se k'o kɛ wa aw tɛ se k'o kɛ o parce que aw m'o kalan ɲɛɲini aw t'o ɲɛɲini yɛrɛ wallahi ni aw y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sa tile kelen pe wallahi Faransi tɛ s'aw la hali Amérique tɛ s'aw la to jamana bɛɛ b'a dɔn k'olu ka temps bannen don fo aw farafin kɔni bɛɛ hasidi den ɲɔgɔn nɔfɛ e b'a fɔ k'e bɛ se ka kɛ par exemple que toi tu peux gérer un département ce département
Le chef est payé à 1 million. Tu as accepté ça. Tu connais le salaire. Tu as pris ton boulot. Mais non. Il a plan pour toi. Il passe, il va donc 1 million. Non. Il m'a 1 million. Il va placer une drone fait pour pouvoir marcher sur tes frères, tes soeurs, tes parents, ton pays, ta nation, ta dignité, la dignité de ton peuple. Il va faire que ton mot de ça. Il va se rendre à il va tu es né parce que moi il corrompu il est corrompu maintenant depuis il a barra ya tani na tamiye il de baraka il m'a attaqué na façon de là il m'a attaqué na sigida de là il m'a attaqué horonyon il m'a attaqué mo be barala il a attaqué Nsondeni il a attaqué Nsondeni a bébé sara mais autant donné mais en kuma la kelengele nous se balima wallahi aw be se balima dum la farafi mbo fawina naw sera se balima donko do ala mogo be mogo mina naw sero o dola kele ma donko do korolem be juru be sarawula korolem be yoro kira nu al prophète nu be aw farafi kele do to manamana la fo shetana wi kira nu famba be fa ku ka discipline kele fa mais ayawji yare ayawji yoro kira chama farao mais menta de fo kira Yahya Salem kira kelempe kira ubela Yahya drone daraka kantike auta ko muru hinga no ichi ube no ngale Yahya Salam ale kira kelempe min daraka kantike mais o juru koroni be ala prendo o kamo na wiya ka mo faka dungodo parce que to wuute sala ka chide matuguni mo be ala ka tien fo to wuute so matuguni pa to ba do ko ala bu no fedi aw de todo mais ni aw yaw to ka beti ala dungodo ka o kele faka a beni ala na kira che me ala be barawu dawka parce que aw be so ko bema aw be so abema aw sonne fla aw demuso be lesbienne aw ye koro qu'elle était boire la feuille te boire là parce que toi ou côté na ma so ko te ujuru do awla aw denga o be pede aw sono ma ka dese ka denga ni kala fo ka dese ka kuma muso fe fo ka ta dana che yoy muso nyumo be yala la cheuka aw ka dese ka o de muso kala luka do ka fo ko u muso nyogo muso ni muso fla che nu baliko ya kaba alu ka nyogo julankole we haramuye muso fla nu u baliko ya kaba ali ka nyogo julangolo yi we haramuye na o desala ka alo muso kala ola donc si ça muso de be dan nyogo yi cheu de be dan nyogo yi aw to jwana na je o le ka de soro tukunwa awara ko ka nyeba na ma ko chen de be furutu o jwana ka muso de be furutu o jwana ka jara dengo to lawo nu u ba kun taru furu siri muso wore ma olu kun tera jinye kono nu lu fa kun ye che wore furu olu kun tera jinye kono mais to u ka sansi to ye o ne a fa ye o le 100% colonie mais aw de ba o yere jago ya ka ke colonie si aw te colonie o aw ba do to ka te colonie sana ko kolangolo nge ngaw be avertissement be dawmo sana ko kolangolo ke avertissement be dawmo mais mulubaliya dali be mulubala lawo aw ma foko buru aw si nte kuka melekere ma kono ko bena dernier buru fie wa aw si baba ou fie mo si na dernier buru fie bet lobi ka dernier buru ba kana ika tien bodo di ka dernier buru fie kan ala kana to akwa hakli daele akwa nye daele akwa doka fo ni ya me ko gnie kadi de ere be folo ni ete de ordinaire te ni ete gnie te akwa muru te se kan be do awu parce que Kurane ba uta kabini Muhammad kana bla isa dona Kurane te lahara expliquer aw chier aw te lahara don Kurane ba fiere ko adina jahannama mais ni gen bana abata gen Kurane mina Kurane to nyefa wo parce que Kurane te saka doye o Bible fene te saka doye o Torah te saka doye o ushima se ko nyedon parce que d'abord ni gen de kama ka gen ni nyefa we akwa automatique do mais aw ya kala ni ma famu d'accord ni mo ya nyefina d'accord na sebe wa no nyefo d'accord mais mi yere kuma kan no yere na nyefo do yela ko fendo go me yela ko teme
ala k'a to aw ka segin aw yɛrɛ ma joona dɛ sinon fɛn b'aw kɔ n y'a sɔrɔ aw yɛrɛ la ni fɛn b'o da ko fɛn b'aw kɔ ko ɲin t'o da gouvernement kuntigi bɛ wuli dɔrɔn ka na nkalon tigɛ jamanadenw ye maa 100 fagara ou bien maa 100 kɔ fagara maa dama min fagara mun na aw t'a nombre fɔ aw bɛna kɛ gɛrɛkɛyɔrɔ ye wa parce que o nkalon tigɛ bɛ armée wula kɔrɔlenw armée bɛ partout dans le monde u tɛ sɔn k'u ka perte fɔ ouais pour que ennemi kana content d'accord mais nin ye duko de ye o aw ye tiɲɛ fɔ dɔrɔn mais aw bɛna n'a mɛn o parce que jagoya de don ne ye min fɔ aw ɲɛna dɛ aw bɛna n'a ye wallahi aw bɛna mɛn aw bɛna ye n y'a sɔrɔ aw ka alimami Mahamudu Diko la aw t'a mɛn aw b'a ye de aw b'a ye de aw b'a ye de en tant que cɛkɔrɔba ni a ka pitinin b'aw kunna ko Bubu Sise en tant que Bubu Sise tɔgɔ nin bɛ premier ministre la ni hɛrɛ ye 1000 ye n'a donna aw ka jamana kɔnɔ aw ka kuma tugu aw kana na mɛn tuguni en tant que Bubu Sise tɔgɔ nin bɛ premier ministre la aw tɛ hɛrɛ ye wa n'o bɔra ye cɛkɔrɔba yɛrɛ de kan ka taga parce que ala tɛ cɛkɔrɔba in fɛ o aw hakilila ko mɔgɔ dɔ b'a ba kundigi mɔgɔ dɔ b'a fa kundigi a ba kun ye mun ye fɔlɔ a fa kun ye mun ye fɔlɔ a mɔkɛw kun ye mun ye fɔlɔ a b'o dɔn ko ala ko de k'ale bɛ jurujugu sara f'i bɔnsɔn sigiyɔrɔma 4 i bɛ kamalenkɔrɔ dafalen ye cɛ ɲuman belebele falen a falen don a nin na jeune a ni ka kɛnɛ a ma san 35 dafa kamalenkɔrɔ falen a bɛ dɛsɛ a dahirimɛ ɲuman na a t'a ba dɔn a t'a mɔmuso dɔn parce que mɔgɔw kun bɛ sa kɔngɔ la a fa ɲɛna a mɔmuso ɲɛna a ba ɲɛna a benbaw ɲɛna olu kun ye hasidiw de o de kosɔn den in t'a dahirimɛ sɔrɔ parce que den in fana dusukun man ɲi hali ni hɛrɛ kɛra den ye mɔgɔ tɛ hɛrɛ sɔrɔ a fɛ donc ala b'o jurujuru sa o den sugu de la mais i bɛ se ka kɛ wulu den ye mais ala b'i kɛ sagajigi ɲuman ye parce que i dusukun aw dun ma dege dusukun yɛrɛ la baara cogo la parce que mɔgɔ minnu y'an lamɔ olu t'o dɔn yɛrɛ olu kun t'o dɔn yɛrɛ olu m'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn yɛrɛ olu dara tubabuw la de olu dara arabuw la de ka tugu olu kɔ ka tugu olu n'u ka diinɛw kɔ mais n profite nin fɛnɛ fɛ n bɛna kangari da aw bɛ ka sɛbɛnni dɔ bɔ sisan Afiriki ko nkokan n bɛna avertissement dɔ don olu ma dɔrɔn aw ye kuranɛ kalan cogo min na aw taara traduit ten de aw ye kuranɛ faamu cogo min na aw taara traduit ten de kuranɛ ɲɛfɔra aw ye cogo min na aw fɛnɛ taara traduit ten de aw ka kan a ka di ne kosɛbɛ ka kalan kɛ bamanankan na maninkakan na a ka di ne kosɛbɛ nka kuranɛ traduira aw ye cogo min na kuranɛ t'o ye dɛ kuranɛ traduira cogo min na depuis an bɛ o tɛ dɛ o ye nkalon ye dɛ n'aw taara ka exemple ta ka taa di Maka ye nkalon ye bi Maka ye nkalon sini parce que ala tigɛlen don Maka na ala ko silamɛw ka kangari da Maka ye donc ko kan san'aw ka taa yɔrɔ jan ko kan na a y'anw kelen-kelenw dɔw lamɛn anw ma kalan kosɛbɛ dɛ mais a y'anw mɔgɔ kelen-kelen dɔw lamɛn n'an ka sɛbɛnni don ka ban an k'an jija n'an bɛ min kɔni kɛ an k'a kɛ tiɲɛ kan an k'a kɛ kumatigi yɛrɛ kumakan kan ala yɛrɛ kumakan kan an k'a k'o de kan sisan fɛn fɛn fɔra an ye a 90% kun ye nkalon ye a kun ye dɔrɔn k'anw kɛ pacifié k'anw kɛ mɔgɔ majiginenw ye k'anw kɛ mɔgɔ dususumalenw k'anw kɛ mɔgɔ madalenw ye pour que sitanɛ ka tɔgɔma an sanfɛ donc ko kantigiw aw ka ko ka di n ye kojugu hali ka seli a la a ka di n ye kojugu mais a explication tɛ ni explication kɔrɔ ninnu de don wa ni prophète Mahomet kɔrɔ kelen de don wa ka bɔ Maka wa n'aw bɛna ale n'o terme o explication kelen ye dɔrɔn wa ko sɛbɛnni dɔrɔn de yɛlɛmana wa mais les sens sont les mêmes quoi non là n t'aw supporter non o l'endroit ne t'aw supporter ne sen t'a la wallahi parce que ne de tɛ nkalon namara na diɲɛ in tɔ kɔnɔ tuguni mɛnɛ non parce que ne ye san min kɛ ne tɛna ɲɔgɔn wɛrɛ kɛ dugukolo kan quoi non ne tɛ namara nkalon na tuguni wa tiɲɛ tɛ n b'a prouver de an bɛ se k'a prouver aw bɛɛ ye kelen-kelen tiɲɛ tɛ o kuma ko fɔ n ko kan sɛbɛbagaw n'a kalanbagaw ye san'aw an ka taa yɔrɔ jan aw kana n'an na don dibi wɛrɛ la dɛ sɛbɛnni kɔni ka ɲi mɔgɔ fa kan mɔgɔ ba kan i kan k'o de mɛn
mais an k'a kɛ tiɲɛ kan an k'a kɛ tiɲɛ kan a ye na an ka hakilina di ɲɔgɔn ma an k'a expliquer ka ɲa a bɛna barika don an na a b'an changer a b'an kɛ ala sago ye an tɛ kɛ sitanɛ sago ye tuguni salamu alaikum ya Sidibe peace and love merci bien du courage